Stop. Stop. Signal you. This bus deh. Halo. Halo. ترتيب ولاش كلاج ሙሉ በሙሉ እዛ ያለው ኃይል በነገራችን ላይ መከላከያ ትጥቁ ስንቱ ሜካናይዝዱ ለአመታት መንገድ የሀገሪቱ ማለት እዛ ብቻ እንዲሆን ታስወስናል። ምንም በምሳሌ ሚስጥር የሌለው የኢትዮጵያ ታንክ እዛ ነው፣ የኢትዮጵያ መድፍ እዛ ነው፣ የኢትዮጵያ ሁሉ እዛ ነው። ሌላው ቀርቶ የኢትዮጵያ የነዳጅ ዲፖ እንኳን ትልልቁ እዛ ነው። ስለዚህ ሞቢሊቲ የሚባል ነገር አርሚ እንዳይሆን ያን ሁሉ ገዝተን እንዳንተካ እንዳልኳችሁ ገንዘብ የለም። በስፔሻል ፎርስ በኤር ፎርስ እና በሮኬቶች ሰፊ ስራ ተሰርተዋል። ከዚህ በላይ ግን ጊዜ ያስፈልገን ነበር። እኛ እናንተ ዘገያችሁ ያላችሁ ገና ጊዜ ያስፈልገን ነበር። እንዳልኳችሁ መከላከያን በሹመት አይቻልም። ሻለቃ እንትናን ልክ እንደ ሚኒስትር ዴታ መሾም አይቻልም። ኬሪየር ነው። ይህንን ካደረጉ በኋላ መሳሪያዎቻችን እንዳናወጣ ካደረጉ በኋላ ከሁሉ ግን ተስፋ ቆርጠን ዝግጅት እንድናደርግ ያደረገን የቀደሙ ሳይሆን ሌላ ቦታ ግጭት ገጥሞ በዚያ ደረጃ ሀገራቸው
Itu kan visu ya, Mas. مثلنا يسوم هو درجة موت الله يتفلي فيك على كابز عنك أكالاتي مغيبو خبرك خبرك أنا بغيت أي شيء كلمة التليفون. هذا الشيء أثر عليك؟ لا. سوف نسلب لكم عقولكم يعني ما عندناش رحمة. أنت هات لي دلوقتي كل فلوسك. وانا اجيب لك فلوس منين؟ انا مش معايا اي فلوس في البيت. بقول لك ايه يا سواري، اوعى تقول اي حاجه عن الفلوس اللي انت مخبيها في الاوضه تحت المخده اليمين. بص يا أخوي، هبقى أخطبك مرة تانية. اعترف، يلا اعترف، قول. اسمعني يا بني ادم، انت كويس. طول ما انا بشتغل مفتش هخلص على كل المجرمين والحراميه اللي موجودين عندنا هنا في المدينه، فاهمني؟ حضرتك انت اكيد تعبتي. تحبي اجيب لك ازازه ميه ساقعه؟ انا مش عايزاك تقعد تحاول تراضيني. يا انيتا يا انيتا قلت لك قبل كده مفيش حاجه بتتعمل هنا.